Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom bien-aimés. Soyons tous les bienvenus sur notre direct. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos na nossa live. Deus te abençoe, bem-amado. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Deus te abençoe, bem-amado. Nous sommes là pour parler un peu de la part de Dieu. Estamos lá para falar da parte do Senhor. Et nous sommes là aussi pour remercier la coordination des disciples de Jésus qui nous ont donné cette opportunité d'apporter la parole de Dieu ce soir. Também estamos aqui para falar, para agradecer os discípulos de Jesus pela oportunidade que nos foi dada. Bien-aimé, nous voulons te remercier toi aussi qui est en ligne ou alors sur la conférence sur notre page Facebook et qui nous suit en ce moment. Bem-amado, também queríamos te agradecer você que está na linha e está nos acompanhando neste momento. Sois en tout cas béni. Seja abençoado. Amen. Amém. Je vais passer la parole à notre sœur Yolanda qui va nous amener dans un moment de prière. Vamos agradecer a Deus. Amen. E depois vamos acompanhar a primeira parte da conferência. Oremos. Nzame papa na lola topamboli pour tozali malamu kuma masangela maneto na malibanga na talo merci na opportunité opesi biso kozala na présence na yo topamboli kitsa bokonzi koloba ke toza malamu ozali nzambe lolo ozali comparable ozali likia basante moko atakoka na yo totiki moma likolo etumba elombeka part de gloire papa zala na biso utilize mosali na yo ya mokolo lelo comme simple instrument papa tika ete nyonso koloba na monoko na ye papa ezala mpona lokuma kombo na yo na kombo na yesu noto bondobo amen. Vamos acompanhar o nosso sujeito de oração com a nossa irmã que está na conferência. On va continuer à suivre nos sujets de prière sur la ligne de conférence. Nous allons demander pardon à notre Dieu bien-aimé pour nos péchés, parce que ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Prions à notre Dieu. Yawe papa na lola nzamba bomo topamboli mpe tone tolikitisa bokondi na yo tokumisi kombo na yo likolo bakombo nyonso Seigneur Jésus kuma masanjola maneto na malibanga na talo mpona mampe mpona bolingo na yo ozali comparable ozali likia basantu moko takoka na yo merci na opportunité opesi biso ya kozala na présence na yo totomboli kombo na yo likolo na nyonso. Merci l'Éternel, merci nzamba lola papa. Obongwanite Seigneur Jésus, obongwanite Yoshua, obongwanite likia basantu, obongwanite makasite mayele na biso. Tikete komone kuma makombone sanjola ma ene tola malibanga na talo. Pona mabe pona bolingo na papa leka na koyoka biso na swara lelo. Bana kolimbisa mabe na biso, limbisa masumu na biso. Limbisa biso na ba iniquité, limbisa biso na ba transgression. Limbisa biso na nyonso tosala ko epesa ko lokumu te Seigneur Jésus. Toyeka kolela bobele pa na yo koloba ke toza malamu. Papa leka na kolimbisa biso nzambe. Leka na kolimbisa biso Yoshua. Leka na kolimbisa biso elikia basantu. Leka na kolimbisa biso comparable papa. Limbisa biso lolongi totambolaki lolongi tosukomportaki. Na nyonso tosalaki nzamba lola. Yango toyena sa trône na yo. Toyekolele pa na yo Seigneur Jésus. Yo limbisa biso par le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, amado, nós vamos pedir que o sangue de Cristo Jesus nos lave de todo pecado. O sangue de Cristo Jesus que derramou no Calvário, que lava os nossos pensamentos, que purifica o nosso agir, que purifica o nosso olhar. Nous allons demander que le sang de Jésus puisse nous purifier, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus purifie nos pensées, que le sang de Jésus purifie, bien-aimé,
notre manière de se comporter. Prions au nom de Jésus. Seigneur, la Bible me dit, dans les pigeons des corps, il n'y a pas pardon des péchés. À cause du sang de Jésus. Seigneur, là vous l'avez de la laver par ton sang de Jésus. Seigneur, si on va la laver de la laver par ton sang de Jésus. Par ton sang de Jésus. Accompagnez sur ma fille. Et la puissance sur ma kilana de ma kilana est longue. Ma kilana est Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. En ces moments, bien-aimés, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne contrôle de ces moments que nous voulons entrer dans sa présence pour écouter sa parole, que le Saint-Esprit, bien-aimé, se manifeste puissamment ce soir à travers sa parole. Vamos orar, invocar a presença do Espírito Santo no meio de nós, que o Espírito Santo toma o controle e se manifesta poderosamente neste momento que queremos ouvir a sua palavra. Oremos em nome de Jesus, au nom de Jésus. Seigneur, la Bible me dit que tu n'es pas dans la tentation, la Seigneur, mon agence dans la pauvre de l'eau. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ça sort de Dieu. Dans la cause de la parole de Dieu. On ne va pas encore. Dieu peut dire à moi, on va faire Amen. Je passe la parole
à la sœur Yolanda. Alléluia. Amen. Oui, toujours continuer toujours nous sœurs, nous Céline, mais nous sommes à sujet de notre prière. Bon, on permettre de pas tracer en live pour Kolanda biso parce que ça là interférence ça va appeler les belés. Bien, nous continuons avec notre sœur Yolanda comme notre sœur Céline vient de nous emmener dans un moment de prière car ça fait des interférences sur nos lignes de prière de la conférence. Dès qu'on a cause à la distraite, continuer toujours à prier, ça toujours Zala toujours na sujet de prière, Zala toujours concentré, continuer au bon de là. Bien-aimé, ne sois pas distrait, continue, concentré, en train de prier. Changement, quand on a distraction, tu continues concentré. Que ce changement ne te distrait pas, ne puisse pas te distraire. Dis à Dieu que ce soir, demande à Dieu que tu puisses te localiser. Dis à Dieu que ce soir, tu veux l'entendre. Que tu as besoin que Dieu te parle. Commence à localiser, demande à Dieu que tu puisses te localiser. Demande à Dieu qui te localise. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Alléluia. Tu es celui, Seigneur, au Père de gloire qui agit, Seigneur. Alléluia. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu es celui qui agit, Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ. Nzambe bana kosala na vie ya bana na yo Seigneur Jésus. Bana ko visiter biso Père de gloire. Bana ko visiter biso Seigneur Jésus. Bana ko visiter biso Nzamba Nzamba bomo. O bon wani Seigneur Jésus. Papa mo ko capacité chacun de nous. Nzambe tobele mieux pour nous aller comparable. Aux allées litia basande. Aux allées Nzamba lolo Nzamba bomo. Papa aux allées Nzamba Nzamba languya. Moko sako kana Seigneur Jésus, Papa, si c'était le bon qu'on entendait qui t'a rappelé l'eau, si c'était le bon qu'on entendait qui t'a rappelé l'eau, pendant qu'on localisait moi dans la mort, qu'on a mort, Seigneur Jésus, pendant qu'on s'en va éminer, Père de gloire, ton bel et lion, Zamba Bomo, Papa, tu t'en as posé dans la qualité là, Seigneur Jésus, Zamba, tu t'en as posé dans le vivre, oh, et l'eau, pour la boutoir et l'eau, Zamba, tu t'en as mis mal, et tu t'en as mis par le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu as commencé à agir. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, écoute le sujet. Tu sais qu'est-ce qui te dérange. Tu sais quels sont les problèmes qui t'a fait monter sur la montagne de ce soir. Commence à présenter ce problème devant Dieu. Dieu connaît tes problèmes. Mais il a besoin de t'entendre. Il a besoin que tu parles, ce que tu dis. Il est prêt. Il veut t'écouter, il veut t'entendre. Que tu puisses le raconter. Commence à dire à Dieu ce qui te dérange. Oui, moi, je connais les problèmes. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas ce qui dérange ta maison. Je ne connais pas ce qui dérange ton foyer. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Mais toi, tu sais qu'est-ce qui te fait pleurer. C'est pour ça ce soir. Commence à présenter tes problèmes. Dossier na olikole tumbelo meka. Ton dossier devant le Yebi sansamba signer dossier na yo. Dieu qui puisse signer. Yebi sansamba signer dossier na yo. Deko na wana na solo bozoka ko profondeur alikambo na yo. Adapre kazoyo kayo to bondeli na kombo na Yesu. Alléluia. Seigneur Jésus Père céleste nzamba lo. Puissant de Jésus-Christ. Nzamba bomo. Parce que Papa voilà me comparable de Dieu. Nzamba yebi likabo na koleka na boko. Tu connais Mais la boutoir de l'homme est collée tout le meka. Papa na ena dossier nanga Seigneur Jésus. Nzamba na sala poso signer dossier nanga. Papa tala likambo e umeli tambo lai. Papa base kipe mingi. Nzambe bacholi pe mingi. Nzambe na sana posala kota likambo nanga. Popesi solution eza Seigneur. Papa bana popesa solution bana kota likambo nanga. Bana kofanya nango lupe grâce. Papa zali nzamba lola nzamba bomo. Papa
humanité, Seigneur Jésus. Papa, nous allons pour sa visitation. Nous allons pouvoir aller nous kosala. Nous allons localiser la GPS. Papa, nous allons la kota quitte. Nous allons la autrement. Nous allons pour la simba. Papa, Seigneur Jésus, chantez mon histoire. Papa, chantez mon histoire. Papa, chantez mon histoire. Vendredi, alléluia, nous allons tout ce qui est dans la vendredi, nous écouter. Les voilà différents, la vendredi, les voilà mon papa, les voilà comme édifié, je l'ai dit, on a dit que ton soyo kanga, mais que ton soyo kanga, papa, on a coopéré, Yondo Sara, Seigneur Jésus, oh, alléluia, ton nom du Congo, la yo, Papa, emmène-moi dans une autre dimension. Merci pour ta yoki. Merci à Dieu. Merci pour ta non problème. Merci à Dieu parce qu'il a répondu. Merci pour ta solution à tes problèmes. La solution à tes problèmes. Il a donné la joie. Commence à adorer Dieu. Tout ce qui vient de faire. Prédicateur de ce soir. Dis à Dieu. Tu as besoin de l'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière. Dis à Dieu. Ce soir, moi je vais écouter la réponse. À la prédication. Que Dieu puisse te donner la réponse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, oh Jésus. Alléluia. Je vais t'écouter, oh Jésus. Utilise-moi et parle-moi. Alléluia. Que ce qui est en moi tombe. Que toi le véritable Dieu puisse agir en moi. Alléluia. Que toi le véritable Dieu puisse se manifester. Alléluia. Au puissant de Jésus. Au puissant de Jésus. Alléluia. Merci au Père éternel. Merci au le roi de gloire. Merci au le Seigneur des Seigneurs. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais conserver les instruments devant toi. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous allons passer maintenant au moment de la prédication. Maman Nzamba Pambola yo. Que Dieu te bénisse, maman. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. 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 Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous, toutes. Les mamans, que Dieu soit glorifié parce que vous êtes déjà dans la profondeur. Ne rentrez pas dans la distraction, nous allons écouter la parole de Dieu. Laissons Dieu parler à travers de sa sœur, de sa fille. Ne rentrez pas dans la distraction. Ne va pas laver la vaisselle en ce moment. Ne va pas faire un petit travail ou faire la petite semoule. Sois dans le même esprit que nous rentrons dans le culte. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va t'utiliser, va te parler. Alléluia. Merci, merci. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme déterminée en ligne? Amen. Est-ce qu'il y a une femme déterminée en ligne? Será que tem uma mulher Est-ce determinada qu'il y na a une linha? femme déterminée en ligne? Tem uma mulher determinada na Bien-aimée, linha? maman, Bem amado, mamães, on nous a parlé dernièrement. nos falaram Oh, nous sommes ultimamente. sur le mois de la femme. Nos falaram que estamos no mês de março. no Oh, mês ça de c'est le mulher. monde qui a dit que le mois de mars c'est le mois de la femme. O mundo disse o mês de março é mês de Mais mulher. nous-mêmes les femmes, Mas nós nous mulheres, considérons tous les jours, ce sont nos jours. nós consideramos todos os dias Tous nosso les dia. jours de l'année, de 365 jours, ce sont nos jours. Todos os dias do ano, de 365 dias, é nosso dia. Est-ce qu'il y a une maman qui est d'accord avec ça? Será que tem uma mamã que está de acordo Si tu comigo? es d'accord ou un papa qui est d'accord, mets un like. Se estás de acordo comigo, faça Acclame, like. acclame Dieu. Começa a clamar. Oui, bien aimé. Começa a Nous allons clamar. parler, nous allons prier un moment. Vamos orar. Nzambe na ye komitika epai na yo nkolo. Na ye kosenga yo merci parce que nkolo yo permettre moment oyo opesi nga privilège Nzambe ya kotelema lisusu liboso ya bana na yo kote ya liloba na yo Nzambe. Liloba oyo Nzambe kobima na monoko na ngai nayebi ke ezali liloba ekouta epai na yo. Ozali koutilize nga kaka comme seul instrument au Seigneur. Nzambe na mitiki na maboko na yo onkolo comme vase Seigneur, comme argile Nzambe na maboko ya potier. Opesa nga forme oyo yo lingi Nzambe. Yebana ko utiliser nga ko capacité nga Saint-Esprit de Dieu. Nyonso ya nga ekweya oh Saint-Esprit de Dieu. Kombo na yo nde tomboma. Kombo na yo nde kumama. Papa na kombo na Yesu Masia. Natiki moma o na maboko na yo. Yebana ko régner parce que yo regnaka na yo en majesté. Papa kumama, na kombo na Yesu Masia. To sengi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Glória e louange a tua Senhor. Est-ce que na tokoki lisusu kobeta maboko pa ya Será que mpona podemos Nzambe? aplaudir novamente para nosso Deus? Oui, donc toyei kosenga merci pa ya groupe ya coordination les disciples de Jésus. Vamos agradecer a coordenação dos discípulos de Jesus. Está fazendo conferência. Nous sommes là pour reconnaître encore ce moment privilégié qui nous a été donné. Estamos aqui para reconhecer mais uma vez esse momento privilegiado que foi nos dado. Nous remercions aussi tous les disciples de Jésus connectés sur cette ligne. Agradecemos todos os discípulos de Jesus que está conectado nesta linha. Comme nous avons parlé au début, nous parlons de la détermination. Como falamos, nosso tema é determinação. La femme déterminée. A mulher determinada. Bien aimé, nous avons vu hier, nous avons entendu hier. Ouvimos ontem Que dans la Bible, il y a plusieurs femmes qui étaient déterminées. na Bíblia tem muitas mulheres que estavam determinadas. Aujourd'hui, nous allons citer aussi quelques-unes qui étaient déterminées. Hoje também vamos mencionar algumas que estavam Et on determinadas. nous a parlé aussi de la signification de la détermination. Nos falaram do significado da determinação. Je ne vais pas parler de la signification de la détermination parce que plusieurs mamans que je respecte beaucoup l'ont déjà fait. Não vou repetir o significado da determinação, porque muitas mamães que eu respeito já falaram acerca disso. Bien aimé, je vais par mes propres mots juste dire ceci. Na minha própria palavra, gostaria de dizer o seguinte: Que la détermination, une personne qui est déterminée, uma pessoa determinada, elle arrive à obtenir ce qu'elle veut. ele chega a obter o que ele quer. Elle se focalise sur ce qu'elle veut avoir. Ela focaliza naquilo que ele quer obter. Bien aimé, si nous regardons dans la Bible, Se nós formos a ver na Bíblia, la femme, comme la Bible dit, a mulher, como a Bíblia nos diz, elle est levée de côte de l'homme. ela saiu da costela do homem. Comme notre maman nous a parlé avant-hier, Como a nossa mamãe nos falou antes de ontem, nous allons voir ça sur Genèse 2, 18 jusqu'à 23. vamos ver isso em Gênesis 2:18, 18 à 23. 18 a 23. Nous allons lire ça à la maison parce que nous l'avons déjà lu. Vamos ler isso em casa porque já lemos. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre femme. Hoje vamos falar de uma outra mulher. Nous allons parler d'une femme aussi que nous connaissons. Vamos falar de uma mulher que é bem conhecida. Cette femme aussi était déterminée. Essa mulher era determinada. Elle était déterminée à avoir quelque chose qu'elle voulait. Ela estava determinada para obter o que ela queria. Mais la détermination, bien aimée, laissez-moi répéter, A determinação, bem amado, deixa eu repetir.
conseguir. Quand tu veux avoir quelque chose, Quando você quer obter tu algo, as la détermination, tu tens a tu as la determinação, foi, tens a tu fé, as la tens a persévérance et tu perseverança arrives jusqu'au bout pour e l'avoir. você chega ao teu destino para obter. Tu ne t'arrêtes pas jusqu'à l'avoir. Você não para o caminho sem obtê-lo. Amen. Amém. Bien, nous allons parler de 1 Samuel. Nous allons Vamos lire sur falar 1 do primeiro Samuel, Samuel, premier chapitre, no primeiro versículo jusqu'à 15. até o 15. Amen. Amém, amém. Bien aimé, nous allons lire la parole de Dieu. Là où tu te trouves, bien aimé, je te demande juste d'ouvrir ta Bible. Onde se encontra, te peço para abrir a sua Bíblia, para poder acompanhar na sua língua. Nous allons lire sur 1 Samuel, comme nous l'avons dit. Vamos ler em 1 Samuel, vamos ler em francês. Nous allons lire le 1 Samuel, chapitre, premier chapitre, verset 1er. Primeiro Samuel 1 et jusqu'à 15. até 15. Il y avait un homme de Ramathaï, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Luz, fils de Toos, fils de Tus, Éphrésien, avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point. Amen. Nous connaissons bien aimé cette histoire de Anne et Samuel. Nós conhecemos tão bem essa história de Ana e Samuel. Et nous savons comment Anne s'est dédiée et s'est donnée. Sabemos como a Ana se dedicou, se entregou. Elle était déterminée. Ela estava determinada. Bien aimée. Bem amado. Est-ce que toi tu es déterminée ce Será soir? que és determinada? Femme qui écoute. Mulher que ouve. Est-ce que tu es déterminée ce Será soir? que és determinada essa noite? Bien aimé, nous allons continuer à lire. Vamos continuar a fazer a leitura. Donc, cet Elkana avait deux femmes. Aqui tinha duas mulheres. Il avait deux femmes, la première elle s'appelait Pénina et Anne. Ele tinha duas mulheres, uma chamava-se de Penina, a outra Ana. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas A d'enfants. Penina tinha os filhos, mas a Ana não tinha. Chaque année, cet homme montait à la ville de Sion. Cada ano esse homem subia na cidade. Il allait sur la ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des Ele armées. ia na cidade de Silo para poder orar a seu Deus. Et pour l'offrir aussi des sacrifices. Ele oferecia sacrifícios. Là se trouvaient deux fils d'Élie, Aí tinha dois filhos de Elias, Ophni et Phinéas, Ofni e Fini, sacrificateurs de l'Éternel. Servos de Deus. Les jours où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina et sa femme. O dia que esse homem oferecia o seu sacrifício, dava uma metade a Penina, a outra metade a Ana. Et tous les fils de toutes les filles qu'elle avait. E todos os filhos e filhas que a Penina tinha. Mais il donnait à Anne une double portion. Mas ele dava a Ana dupla porção. Car il aimait Anne, Porque ele amava a Ana. que l'Éternel avait rendue stérile. Que o Deus fechou a sua madre. Mais sa rivale la prodiguait, la mortifiait pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Ele a Penina zombava dela, zombava como ela era estéril. Amen. Bien aimé, laissez-moi juste vous dire, juste le fait de lire cette partie, Só lendo essa parte, nous avons déjà compris que Pénina avait des enfants et elle se moquait de Anne parce qu'elle n'avait pas d'enfants. nós vimos que a Penina tinha filho e zombava da Ana. Mais Pénina ne savait pas que Anne, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. A Penina não sabia que a Ana é o próprio Deus que lhe fechou a madre. Mais ce que Anne faisait, O que a Ana fazia, elle ne se limitait pas, elle ne se mettait pas dans son coin.
ela não se limitava, não se metia no seu canto. Elle allait chercher la face de l'Éternel. Ela ia à busca da face do Senhor. Elle ne voyait pas ce que Pénina lui disait. Ela não via o que a Penina fazia. Elle ne donnait pas l'importance de ce que Pénina faisait. Ela não dava a importância das zombarias da Parce Penina. qu'elle était déterminée à avoir quelque Ela chose. estava determinada a obter algo. Elle était déterminée, focalisée Ela estava determinada, focalizada pour avoir quelque chose. para obter algo. Mais pour être focalisée et déterminée parce qu'elle avait la foi. Ser determinado, focalizado porque ela tinha fé. Elle savait qu'en étant déterminée, être focalisée avec la foi, je pouvais avoir ce que je voulais. Ela sabia, estando determinada, focalizada com a fé, eu vou obter o que eu quero. Donc elle n'arrêtait pas de prier, elle allait toujours au temple. Ela não parava de orar e ia sempre ao túmulo, ao templo. Donc par là, je veux dire Aí eu quero dizer, que la femme est déterminée, uma mulher determinada, même si quelqu'un veut l'empêcher de faire ce qu'elle veut avoir, mesmo se uma pessoa querer lhe impedir obter o que ela quer obter, avec sa foi, la détermination, com a sua fé, a determinação, la persévérance, a perseverança, elle va jusqu'au bout, ela vai até o fim, jusqu'à obtenir ce qu'elle até veut. obter o que ela quer. Bien-aimée ou femme, Bem amado, mulher, est-ce que tu es comme Anne, será que tu és como a Ana, celle qui était déterminée que era et était determinada, focalisée, era elle focalizada, avait la foi, ela tinha fé, la persévérance d'obtenir ce qu'elle voulait de chercher à obter o avoir. que ela procurava obter. Et si nous lisons encore plus bas, nous Se allons nós voir lermos mais abaixo, vamos ver, que même pendant qu'elle allait au temple, mesmo quando ele ia ao templo, elle pleurait, elle ela lamentait. chorava, lamentava, Elle manquait même de mots. lhe faltava palavra. Et en priant Dieu, Orando Deus, elle bougeait que ses lèvres parce qu'elle ela n'avait só plus de mexia a force. boca, já não saía a voz. Et elle n'avait plus de force. Ela já não tinha força. Donc le prophète Élie qui était là, qui la voyait tous les jours, O profeta Elias que estava lá, que ele via todos os mais dias, il s'est dit, mais femme, mas disse, je mulher, te vois souvent ici, te vejo sempre aqui. mais tu as bu du vin? Será que bebeste álcool? Elle a dit non, Ela disse que não. mon serviteur. Não, meu servo. Ta servante A sua serva souffre de son cœur. sofre no seu coração. Ça, c'est sur le verset 15. Hein? Isso é no versículo 15. Anne disait que sa servante, elle souffrait dans son cœur. A Ana dizia, a sua serva sofre no seu coração. Mais elle souffrait, malgré sa souffrance, elle allait toujours à Silo. Mais, embora seu sofrimento, ela ia sempre ao templo. Elle n'a pas fini sa détermination. Ela não parou com a sua Elle n'a pas arrêté determinação. sa Ela détermination. não parou com a sua determinação. Même Pénina l'a découragée. Mesmo que a Penina zombava dela Elle a découragé. e lhe fatigava, lhe desmoralizava. Même son mari lui disait, mais 15 enfants ou 10 enfants, est-ce que moi, ces enfants sont plus que moi? Mesmo o marido lhe dizer, será que esses filhos, 10, 15 filhos que você pode ter serão mais valor que eu? Parce que le mari Elkana, O marido, Elkana, il aimait sa femme. ele amava a Ana. Même sans que Anne lui donne des Mesmo a enfants. Ana não tendo filhos. Mais cela pouvait aussi le dire que non, comme mon mari m'aime sans enfants, Ela poderia muito bem dizer, mesmo conforme o meu marido me ama sem filhos, et qu'il y a une personne, ma rivale, me perturbe et me décourage. embora que a minha rival me perturba, me incomoda, Mais je vais arrêter seulement d'aller à Silo prier. vou parar de ir ao templo. C'était une orar. raison pour qu'elle puisse vraiment mettre stop à sa détermination. Era uma razão para ela meter baixo na sua determinação. Mais elle n'a pas arrêté. Mas ela não parou aí. Elle a continué sur sa Ela continuou détermination. com a sua determinação. Mes femmes, aujourd'hui, qu'est-ce que tu Nossas fais? mulheres hoje, o que é que você tem feito?
Une femme, Uma mulher c'est celle qui donne la vie. é aquela que dá vida. Une femme, Uma mulher c'est celle qui édifie son é aquela église. que edifica a sua igreja. Une femme, Uma mulher c'est celle qui est là pour la é société. aquela que está aí pela Elle est là pour sociedade. son époux. Ela é presente para o seu Elle est marido. là pour sa famille. Ela é lá para a sua Une família. femme, Uma c'est mulher une sœur, é uma irmã, c'est une maman, é uma mãe, c'est une grand-mère, é uma avó, c'est une maman lait qui m'aime. é uma mulher. Amen. Amém, amém. Une femme, Uma mulher. alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui nous entend? Será que tem uma mulher que está nos ouvindo na tarde Est-ce na qu'il y a noite de une hoje? femme qui nous entend? Tem uma mulher determinada na noite de hoje. Est-ce qu'il y a une femme qui nous entend Será que tem uma mulher que déterminée? está nos ouvindo, essa mulher determinada? Donc on reprend, bien aimé. Estamos a continuar. Une femme, Uma c'est mulher ce qui édifie l'église de Christ. é aquela que edifica a igreja do Cristo. Une femme, Uma c'est mulher ce qui conserve et qui met en pratique le commandement de Dieu. é aquela que observa e mete em prática os mandamentos de Deus. Une femme, A mulher c'est celle qui donne la paix. é aquela que traz a paz, que dá Une vida. femme, Uma mulher, c'est celle qui donne l'amour. aquela que mostra o amor. Une femme Uma mulher a un devoir tem uma tarefa dans l'église, na igreja, dans son foyer, no seu lar dans sa e famille, na sua même dans família, la société. até na sociedade. Bien aimé, Bem amado, quand nous regardons les femmes, quando estamos a ver les as papas qui mulheres, sont en ligne, os quelle papas est la que vocês valeur estão que em donnez linha, aux femmes? quais são os valores que vocês dão na mulher? La femme est une rose, une A fleur. mulher é uma flor, é uma Elle flor. doit être arrosée tous les Ela jours. tem que ser regada todos os dias. La femme, bien A aimée, mulher, bem amado, les papas qui m'entendent, papá que me ouve les nessa papas noite, vraiment qui sont là en train de os nous papás que écouter. estão La conectados, femme, a mulher c'est ce qui t'a donné la vie. é aquela que te deu a vida. La femme, c'est celle qui te supporte. A mulher é aquela que tu La femme, suporta. quand tu es fatigué, quand tu rentres, A mulher, quando tu estás c'est cansada, celle quando qui doit entra, t'accueillir. é aquela que Je te reviens un acolhe. peu sur la femme. Eu vou voltar sempre na Femme, mulher. quand Mulher, l'homme rentre, quando o homem il vient entra, du travail de n'importe où. vem, não importa de onde ele Ton vem, rôle comme femme, teu papel como parce que mulher, nous sommes en train de, sous le thème nós estamos sobre o tema, une femme déterminée. uma mulher Maintenant, determinada. nous allons donner notre sous-thème. Lá vamos dar nosso sobre-tema. Notre sous-thème aujourd'hui, Nosso sobre-tema hoje, le rôle de la femme o déterminée rolo avec de uma foi. mulher determinada com a fé. Amen. Glória a Deus. Le rôle d'une femme déterminée O rolo de uma mulher determinada avec foi. com a fé. Alléluia. Amém? La femme, A mulher, quand l'homme, son mari, quand Quando je dis seu l'homme, je marido- parle de son époux, celui qui l'a honoré. quando o seu marido, Celui qui l'a honoré. quando o seu marido, aquele que lhe honrou, Amen, c'est vraiment le mot que je voulais, ma sœur. C'est l'homme, vraiment, c'est lui qui a épousé sa femme. o homem é aquele que casou a sua mulher. Donc, toi, comme femme, Você como ton mulher, rôle, c'est quoi? qual é o seu Quand l'homme papel? rentre, Quando o homem tu dois chega em l'accueillir. casa, você deve lhe C'est ça acolher, ton rôle. receber, parce que tu es son aide. porque você é a sua auxiliadora. Genèse nous dit que la femme est une aide. O Gênesis nos diz que a mulher é uma ajuda do marido. Alors, femme, Mulher, quand l'homme rentre, ton homme, hein, quando teu marido chega em casa, comment tu fais son accueil? como é que você lhe recebe? Est-ce que tu l'envoies? Oh, vas-y, va faire ta semoule. Vai fazer o teu funge. Est-ce que tu l'accueilles en lui disant, mais t'es déjà arrivé, j'étais tranquille? Ah, já chegaste, eu estava tranquila. Homme, Homem, quelle est cette femme que tu as? qual é esse tipo de mulher que tu tens? Est-ce que tu as une femme comme Job avait? Será que tens uma mulher como Job teve? Est-ce cette femme de Job que nous connaissons l'histoire? Essa mulher de Job que nós conhecemos a história, Qui disait à Job, oh, mais tu peux haïr ton Dieu, ton que dizia créateur. o Job pode ofender o seu Deus. Mais femme, Mulher, l'aide de l'homme. és a ajuda do homem. Le serviteur de Dieu, Servos de Deus, le serviteur de Dieu, o servo de Deus, quand tu as une femme, quando tens uma mulher, femme écoute bien, mulher escuta-me tu es bem. là pour l'aider. És lá para ela ajudar. Tu es là pour l'aider dans ton ministère. És lá para ela ajudar. Tu es là pour prier pour lui. Estás lá para ela ajudar Quand durante o il teu va ministério. prêcher, Quando vai tu es pregar, là pour l'aider.
Você Tu está lá es para là pour ajudar. mettre tes genoux par terre. Estás lá para meter os teus Parce que joelhos, tu os es teus son joelhos na aide. terra, porque tu és o Parce seu que tu es ajudador. sa ressemblance. Porque você é a sua ressemblância. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Femme, Mulher, où est ton rôle? qual é o seu papel? Où est son rôle? Qual é o teu papel? Nous avons parlé d'Esther, de Anne. Falamos da Ana. Anne, jusqu'à obtenir la promesse de Dieu. A Ana, Anne, a Ana, quand elle a eu ce que Dieu lui avait donné, quando obteve o que Deus lhe prometeu, elle a honoré sa parole. ela honrou a sua palavra. Elle est allée donner un sacrifice. Samuel. Ela foi dar em sacrifício Samuel. Donc, elle avait pris un engagement. Ela teve engajamento. Elle a compris son engagement. E ela cumpriu o seu engajamento. Elle est arrivée jusqu'à la fin de son engagement. Ela chegou até o fim do seu Et engajamento. nous connaissons l'histoire. Nós conhecemos tão bem a história. Alors, femme, Mulher, quel type de femme tu es? qual é o tipo de mulher que tu és? Est-ce que tu es celle qui bâtit la maison? Será que és aquela mulher que constrói a casa? Ou alors tu es celle qui la détruit, qui la Ou és renverse? aquela que destrói a casa? Alléluia. Amém. Est-ce qu'on peut lire ce proverbe? Será que podemos ler num provérbio? Juste le premier verset. Só no primeiro versículo. Le proverbe nous dit, Provérbio combien? 14. Vamos ler no provérbio 14. Proverbe 14, premier verset. Provérbio 14, primeiro versículo. La femme sage bâtit sa maison. A mulher sábia edifica a sua casa. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. E a mulher tola, ela destrói a casa dela nas suas próprias mãos. Femme déterminée, Mulher determinada, avec foi. com a fé. Est une femme qui construit sa maison, qui É bâtit uma sa mulher maison. que constrói a sua casa. Ou alors tu es cette femme qui renverse Ou par és ses a mulher que propres mains. destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Alléluia. Amém? De quelle manière tu parles à ton homme? De à que ton mari? maneira você fala ao seu marido? Quelles sont la manière, quels sont les mots que tu Quais utilises? são as maneiras que tu tens usado? Tu sais, vous savez que quand tu demandes quelque chose à ton mari, Sabes quando você pensa alguma coisa ao seu marido? le mari peut te dire non, il n'en a pas. O homem pode te responder que não, não tem. Mais la manière où tu vas lui parler, Mas aquela maneira que você vai lhe pedir, avec des mots doux, aquelas palavras suaves que vais usar, ça peut changer son non en oui. pode mudar o seu não em sim. Même s'il y avait un blocage, Mesmo se tivesse bloqueio, même s'il y avait une loi établie, mesmo se tivesse uma lei estabelecida, par ta manière de parler, pela sua maneira de ta falar, manière de se comporter a envers tua lui, maneira de se comportar ta perante manière de ele, l'accueillir quand il rentre a à la tua maison. maneira de lhe receber quando ele chega em casa, Son non pourra changer o en oui. seu não pode mudar em sim. On peut voir sur Esther, Vamos ver no livro de Esther, Esther 5, Esther 5, le verset 4 no versículo 4, et puis le verset 8. e o seu versículo, versículo 8. Amen. Capítulo 4, versículo 8. Esther, quand elle est allée parler au roi, A Esther, quando foi falar ao rei, nous connaissons l'histoire d'Esther. nós soubemos e conhecemos a Et história de Esther est Esther. née d'une famille juive. Esther é de família do juiz. Elle est née dans Suse, dans la ville de Suse. Ele é dessa cidade, Cisa. Et Aman, E Amã, il voulait lapider toute la famille, tout le peuple juif. queria matar todo o povo juif. Donc Esther, quand elle a entendu cela par son oncle Mardoché, Quando Esther escutou isso no seu tio Mardoqueu, elle a pris une décision. ela pegou uma decisão. Mais en prenant cette décision, Esther était au courant de la loi qui existait dans ce palais. Tomando essa decisão, ela estava ao corrente da lei que existia no Palácio Real. Cette loi, elle n'a pas commencé pendant le moment de ce roi Assyrus. Esta lei não começou no momento deste rei.
le roi qui était avant, il y avait déjà cette loi. O rei que estava antes já existia essa Et lei. peut-être que le roi qui devait venir après, la Talvez loi o elle devait rei que continuer. poderia vir depois, a lei ia continuar. Mais lisons comment Esther a pu aller voir. Vê conforme a Esther conseguiu ver o esposo. Et parce qu'avec cette interdiction d'aller voir le roi avant que le roi t'invite, Com essa interdição de ir ao encontro do rei sem que ele te convida, il pouvait être lapidé, il pouvait mourir. é autorizado você ser morta. Mais avec sa détermination, Com a sua determinação, femme déterminée, mulher determinada, femme déterminée, alléluia. mulher determinada, aleluia. Alléluia, femme déterminée. Aleluia, mulher determinada. Avec cette détermination, Com essa determinação, avec sa foi, com a sua fé, elle s'est regroupée, elle s'est rassemblée avec les siens. eles oraram com seu povo. Elle a envoyé un message en disant que allez dire à mon peuple, à mon oncle, de prier pendant 3 jours et jeûner. Ela enviou mensagem, vão dizer ao meu tio e o meu povo para fazerem jejum e oração durante 3 dias. Et cette prière, Essa oração, elle aussi, elle a fait. ela também fez. Elle a jeûné aussi pendant les 3 Ela jours. jejuou durante 3 dias. Elle et ses servantes. E ela com as suas servas. Mais quand Esther, elle a fini son jeûne de 3 Quando jours, ela terminou a sua oração de elle est 3 allée dias, maintenant voir le ela roi. foi ao encontro do rei. Mais pour aller voir le roi, Para ir ver o rei, mais il faut voir comment il faut s'habiller. você tem que saber como vestir. Il faut savoir parler. Deve saber falar. Il faut vraiment avoir des mots. Nous connaissons les familles royales, comment ils sont bien Deves éduqués. ter as palavras boas para saber falar com o rei. Lisons Esther 5, au Vamos verset ler 4. Esther 5, 4, capítulo 5, versículo 4. Nous allons lire. Vamos ler. Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. Amém. Juste la partie A. Si le roi trouve bon, Se o rei achar bom, bien aimé, il y a une manière de parler à son homme, à bem son amado, tem mari. uma maneira de falar ao seu marido. Esther, elle savait comment aller parler au roi, malgré l'interdiction. A Esther sabia como falar ao rei. Tellement qu'elle embora a était interdição. déterminée de Como sauver ela son estava peuple, determinada de sauver son peuple. salvar o seu povo, Et s'est dit, oh, coûte que coûte, même si on me tue ici, moi j'irai affronter le roi. custa o que custar, mesmo se me matarem, eu vou ao encontro do rei. Ça, c'est avoir une détermination. Isso é ter uma Ça, determinação. c'est être une femme déterminée. Isso é ter uma Mais determinação. une femme déterminée avec foi. Uma mulher determinada com Et a lisons fé. alors le 8. Vamos ler o 8. Elle dit encore ceci, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, Se eu encontrar a graça nos olhos do rei, si j'ai trouvé grâce, se eu encontrar a graça, bien-aimée, femme, mulher, quelle est la manière que tu parles? qual é a maneira que tu tens falado? Et si nous lisons encore plus bas, nous allons entendre, nous allons comprendre. Se nós lermos mais para baixo, vamos entender, vamos compreender. Et le roi lui a dit, O rei lhe disse: demande tout ce que tu veux. peça tudo o que quiseres, Même le royaume, tous les royaumes, je mesmo o te donnerai. reinato te darei. Alléluia. Amém. Comment tu parles à ton mari? Como é que você fala no seu marido? À qui tu vas parler? A quem tu tens Où falado? est-ce que tu vas te lamenter? Onde é que tu lamentas? C'est une question. Hein? É uma Moi, j'aime pergunta. bien poser des questions. É Mais uma pergunta, eu Esther. gosto de fazer perguntas. Esther est allée se lamenter à Dieu. A Esther foi lamentar a Deus. Alors, femme déterminée que tu es, Mulher determinada que tu és, parce que la femme, porque a mulher c'est elle qui donne la vie. é aquela que dá vida. La femme, A mulher c'est celle qui édifie son église. é aquela que edifica a sua igreja. La femme, A mulher c'est celle qui obéit, conserve le commandement, les é aquela que principes de Dieu. obedece os princípios e o mandamento do nosso Deus. Et la femme, Mulher c'est une conseillère. é uma conselheira. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Amém, amém. Femme déterminée. Mulher determinada. Si tu n'es pas déterminée, Se você não é durant tout ce determinada, temps que les mamans que je respecte beaucoup ont prêché,
Durante todo esse tempo que Si as tu n'as mamães pas têm changé, respeito tanto em pregar, se você não mudar, commence à changer déjà. procura mudar. Parce que les autres mamans encore, elles vont outras passer. mamães vão passar também. Ils vont encore nous parler. Também vão falar. Ils vont encore nous enseigner même. Vão também nos ensinar. Ils vont encore nous apprendre beaucoup de choses. Vão nos ensinar muita coisa. Parce que même la Bible dit, porque até a Bíblia la diz, nature ne vous apprend-elle pas? a natureza a natureza não vos ensina. Amen. Amém, amém. Soyons tous bénis. Sejam todos abençoados. Et comme je disais pour terminer, como eu dizia para terminarmos, la femme est celle qui édifie son église. A mulher é aquela que edifica a sua igreja. La femme, c'est celle qui est déterminée. A mulher é aquela que é determinada com a fé. Pour les hommes, os homens, la femme a besoin d'être bien traitée. A mulher precisa ser bem tratada. La femme a besoin d'être renouvelée. A mulher precisa ser renovelada. La femme a besoin d'un petit caresse. A mulher precisa daqueles carinhos. La femme est une rose. A mulher é a rosa. Cette rose qu'on arrose tous les jours. Aquela rosa que regamos todos os dias. Si je continue ici, je pense qu'on va dormir ici. Se eu continuar, vamos dormir. Je bénis l'Éternel. Eu abençoo o Eterno. Pour le moment privilégié qu'il nous a donné. Para esse momento privilegiado que foi nos dado. Alors, je remercie aussi la sœur ou la maman qui est en ligne. Também agradeço a irmã, a mamã que está em linha. Je remercie les papas également qui sont là. Também os papais que estão na qui linha. Nous ont encouragés, qui continuent à nous encourager. Que nos deram força, continuam a nos dar força. Ils vont continuer à nous offrir des roses. Que continuam a nos oferecer as rosas. Que Dieu vous bénisse également. Que Deus vos abençoe igualmente. On va juste remercier Dieu. Vamos agradecer a Deus. Nzambe papa na tondio na commission na sanjolio ozali nzambe na bomoe. Merci o kosina yuta libanga na talo na nyonso oyo lobeli biso lisusu kati na pokwa ya lelo. Nzambe nazalaki nani liboso ya peuple na yo nkolo mpona koya kolobela na part na yo. Mais nayebi ke yo capacité ngai pe na kosenga merci epai na yo outilize nga puissamment nzambe molimo mosanto continue onkolo ya kokamba ngai molimo mosanto continue na kobakisa lisusu nzambe molimo mosanto na beleli présence na yo o régner Seigneur o bénir moko na oyo ayoki liloba oyo nzambe liloba oyo ebana ko édifier liloba oyo ebana ko transformer moko na biso Seigneur na kombo na Yesu Masia. Tosengi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc je repasse la parole à notre sœur Yolanda. Amen, amen. Amen. Ba maman déterminée bozawa. Est-ce que le maman déterminé baso baza déterminé bazawa. Est-ce que je voulais sont Nazo déterminés kwa kete baso baza déterminé ba yoki. Est-ce que tu mulheres determinadas ouviram uma palavra de Deus? Eu sei que essa palavra entrou para mudar sua vida. Ouvimos o que a irmã acabou de pregar. Nos mostraram a história da Ana. Ana era determinada. Mas est-ce que eu determinada para você determinada nas suas coisas? O problema é contar na quando tem problema na sua casa. Est-ce que conta na profundidade? Será que você entra na profundidade? Será que você pede a Deus? Será que você se põe de joelho? Pega a sua posição de oração. Que queremos decolar. Que necessitamos orar. Essas mulheres determinadas. Essas mulheres que changam as situações históricas. Você está determinado. Seja que aquele problema está incomodando a sua casa. Na sua determinação que não vai se transformar. Se você é determinada, sabe onde você está chegando. Na determinação. A sua tristeza vai se transformar em alegria. A sua lado à espera da boa porque você pega a posição. Pega a posição de uma mulher determinada. Queremos apresentar problema deles. Nos chamaram como mulher determinada. Estamos aqui para poder transformar as coisas. Estamos aqui para dar ordem. Estamos aqui para poder arranjar o caminho. Estamos aqui porque não demos vida em vão. Nós é que levamos 9 meses trabalhando. Mãe que é determinada para a situação da sua casa. Diz a Deus que Deus
balola nzamba bomo. Papa malamu. Elonga nangelikianga. Na la présence na yo. Nekolele pana yo nzamba lola. Papa bana kokota likambo oyo. Nzambe bana kokota likambo oyo. Nzambe bana koshane situation pe histoire. Nzambe o ajanga kama kambe zabo bele yo. Nzambe papa nekolele pana yo. Nzambe yo kota likambo nanga. Yo edifie ndako nanga. Yo chanze vie nanga. Yo chanze situation pe histoire nanga. Nzambe na yo kiyo na pokwa nanga. Na mone kese anazalaki déterminé. Ayabina kozo Samuel. Napana za déterminé. Tika ete na zo mokanda. Napana za déterminé. Tika ete na zo musala. Napana za déterminé. Tika ete na bota. Napana za déterminé. Tika ete geruzo za partage ndako nanga. Napana za déterminé. Papa kotsa kimia. Isika balwa établir za la stabiliser ndako nanga. Au nom de Jésus. Honoré. Jésus. Ndeko nanga yoka sujet. Ovo sujeito bem amado. Diable azarisé. O diabo é ruinado. Banda kolaksa nzambe problème na yo. Mostra a Deus os seus problemas. Yebisa nzambe. Diz a Deus. Nyonso oba semaki na Tudo kati que ndako foi na yo. semeado na sua casa. O nzamba planta O que te. Deus não plantou. Bisika nyonso bazwaba hors de mission mpona libosa na yo. Lugar de pegar Yo telemi comme Moïse sa famille na yo. Você levanta Bandaka para a kuwesa. sua família. Começa Tous les lois a établies. todas as leis estabelecidas La famille na na yo. sua família. Bisika baloba ke bino wana basa famille bokobala Não te. podem casar. Bisika balobi bana basa famille bokobala be bokobota te. Podem casar, Na mas não podem détermination na hotel mi Na sua bokwesa determinação, yango. você Na levanta détermination na para hotel mi quebrar isso. sauver Na sua libota. determinação, Bandako você levanta kwesa. para salvar sua Tous les família. lois établies. Começa a quebrar todas Na as leis famille ya mama. estabelecidas. Na famille ya da sua papa. mãe. Bandako Na família kwesa do ngo. seu pai. Oyo nini Começa a tukusaka quebrar. libota na yo. Começa a quebrar. Oyo nini Você okuni sabe bokaka que incomoda kozwa sua te. família. Bandako Sabe o que kwesa. vocês não Tous les lois conseguem ter? établies. Todas Na as casa leis ya famille na yo. estabelecidas. Au nom de Dentro da Jésus sua to bondeli. Em nome de Jesus, aleluia. Au nom de Nekobele na Jesus, yo. aleluia. Nekobele no ekiki ya Au basasa. nom de Jesus, Papa na do aleluia. kwesa. Nazali Bo koyoka nyonso kwesa oplanta te. nyonso. O nyonso Nyonso semence oloba semence te. ya Nzambe Mpona te. ntina Kati vi na na bomoi na ngai. Nzambe Semence nyonso kwesa ezali yo. ya monde te. O nyonso Kati baplanta na ndako na na ngai na bomoi libota na na ngai. nga. Na Nazali bandoki ya koyebisa. famille. Nazali Papa na kobebisa so yango. kwesa. Nazali komatisa yango likolo ya babola mota. Babola mota etumba ekonsome yango. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Nyonso oyo ya monde ya ténèbres. Ténèbres planta kati na balona kati na libota na nga. Kati na moko na moko ya libota na nga. Nazali koya kokwesa yango. Nazali kokwesa yango. Nakwesa yango. Nakamati yango. Namati yango likolo ya babola moto. Babola moto etumba ekonsome yango. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Jésus. Bien-aimé, yoka sujet. Escuta, sujeito bem Tu amado. auras toujours na attitude da prière. Estamos sempre na atitude de oração. Yo bini les autres nous Sabe o salibota na yo. que está incomodando sua família? Banako tanga maladie na Começa a Congo. contar todos aqueles nomes. Chama Tanga problema na pelo nome. Congo. Chama aquele problema pelo Tanga nome. blocage na Chama aquela Congo. blocagem pelo Ezalaki nome. blocage. Era Na blocagem. détermination na yo comme libertation. Agora é libertação. Ezalaki freinage. Aquilo era Na détermination na yo comme guérison. libertação. Agora chegou de ser Ezalaki stérilité. era esterilidade. Na détermination na yo comme mama na passa. Ndeko banda kobondela. Yebisa guérison kota na ndako na yo. Balako prophétiser kota na ndako na yo. Balako prophétiser kota na ndako na yo. Profetiza na Prophétiser sua kota na casa. ndako na Em yo. nome de Kota na Jesus. distraite. Profetiza em Avec sua toute ma família. famille déterminée. Não se distraia. Yango zo déterminé. Maman nde akumbaka mabolongo. Maman nde alelaka. Tomona kesela alelaki. Pe peuple makambo elalaki. Banda kolela. Tomoni ana alelaki. Pe azwi Samuel. Banda kolela. Yebisa Nzambe. Yebisa Nzambe. Ozali komi profete ya liboko na yo. Otelemi mpo kangola liboko na yo. Otelemi mpo libere peuple na yo. Banda kobondela. Est-ce que mwasi moko azoyokanga? Mwasi moko azoyokanga. Banda kolela epai ya Nzambe. Aza fete ya yola. Nzambe ayokaka kolela bamama. Deus está pronto para ouvir. Aleluia, Oh, em nome de Jesus. Papa Em nome tobeleli yo. de Jesus, Nzambe aleluia. yola tobeleli yo. Profetiza, Papa, Senhor. quita eu, Profetiza na sua vida, mãe. Mamãe, papá, profetiza na sua vida, na sua família. Profetiza no seu lar.
nome de Jesus. Mama pambola Aleluia. nzambe Oh, tozokina agradeça a koshite. Deus, bem amado. Pambola nzambe na nyonso asali na pokwa lelo. Abençoa a Deus. Zongisa matonde pale kota yoki yo. Agradeça a Deus porque Ele Pesa ye mapamboli kota yoki yo. Ele louvou Peti ka buto lelo likolo e abandonou timbelombeka. a noite essa noite Bando em cima do tozanga revele altar. apesa ba revelation. Que Deus te Nzambe alobela deixe biso na buto lelo. que Deus possa Banda falar kozanga conosco buto nessa lelo noite. maboko nzambe na kombola Abandona a Yesu. noite dessa Oh, Senhor Jesus, na desse pamboli dia yo. na mão de Deus. Na Em pisi nome de kombola yo. Jesus, aleluia. Nas komboli granda ko nzambe na yo Seigneur Jésus. Nazo kwa na miracle na yo. Na bikete yo yo kikolela na biso. Na bikete yo sali. Na bikete yo changer. Okoti si changement na taka ba mama ko za déterminé. Opesi solution na problème na mama ko za ki déterminé ko continuer ko bondela. Papa totiki buto lelo likolo tumbelo mbeka. Nzamba guérison banda ko kuta na biso. Pesa banda ko bitoko ba révélation. Papa visite biso na buto lelo. Oh na ko luka ko kuta na biso Seigneur Jésus. Akuta mobela yo moko le lion de la tribu de Juda. Bomba biso Seigneur Jésus. Ba on de mission de bazwa ki na buto lelo. Tokanyanga bloc tokotola boka la brase papa. Tokwesa bloc ba projet na bango par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nzamba pambola biso nyonso. Deus nos abençoe a todos. Tokomi na suka. Estamos no fim. Nzamba pambolo mama oza Deus te determiné. abençoe. Você que está determinada, Kolemba mãe, te. mulher, não se Continue. canse. Continua. Continue. Continua. Yo ndoza Moïse libota na yo. Você que é Moisés da sua família. Através na yo libota ne ko Através de kokangolama. você, a sua família vai se libertar. Através na yo ndako ne ko oza la guérir. E através de ti, de você, Ezaka a yo sua za família determiné vai ko ser suka na nzela curada. te. É só você continuar na determinação e não parar pelo caminho. Tokomi na suka. Estamos no fim. Nzamba pambola Que biso. Deus nos Na abençoe. equipe da coordenação totiki Na equipe maloba da passer na coordenação, Celina deixamos a palavra na nossa irmã Celina. pona ba communication. Obrigada. Ndeko oyo zolanda biso. O Tika irmão que nzamba está nos visite seguindo, yo que amona Deus yo. te visita, que te Apesa réponse kolela na yo. localiza, que dá respostas nos seus choros. Toza le groupe les disciples de Jésus Somos o Nembomoni. grupo discípulos de Jesus, como vocês viram. Toyanga na kashaki 21h à Nós estamos 22h. conectados de segunda a sexta, às 21 às 22. Voilà. De lundi à vendredi. De segunda a sexta. Ndeko na ngai Bem amado, lukaka okotaka na biso. procura entrar, se conectar Une heure conosco. avec Jésus. Uma hora só com Au Jesus. Père de l'autre côté. Você não vai perder Nzala nada. mwasi aza Seja déterminé. essa mulher Oyo determinada. akomaka suka na Aquela que chega objectif na até no ye. fim dos objetivos. Soki oza déterminé Se ozala você é jamais déçu. determinada, você nunca vai ser. Ozwa oyo oza na moposa Você vai ter motema. tudo que o seu Nzambe na coração biso deseja. aposaka te. Nosso Deus não Aza na mente. kopesa biso Ele está bakosa lá apesa para nos motema dar na biso. o que nossos Nasepele corações mino desejam. makasi parce que bozalaki mema Gostamos connecté. muito mesmo. Nzambe Nos apambola bino amamos, tokómi na vocês eram suka. muitos conectados. Bon week-end à tout Que le Deus monde. vos abençoe. Tokutani Bom mbala final de nsima. semana a todos. Soki Nzambe E nos abongi biso. vemos até se Deus nos guardar. Fazer Nzambe essa apambola graça. bino. Que Deus Tosali nos abençoe. prière moko vite fait. Amen. Alléluia. Gratidão. Nzambe papa na lola topambole po tozali malamu kuma masanjula manetola malibanga na tala mpona mape mpona bolingo na yo tomatisi momo likolo etumbelo mbeka Seigneur Jésus batela mwana moko na moko pesa kimia na chaque ndako Seigneur Jésus visite moko na moko papa buto lelo ezala béni par le nom puissant de Jésus-Christ et to bonde merci Seigneur Jésus-Christ amen. Amen. Bye bye tout le monde tokutani mbala sima Nzambe pambola bino bye.